لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حاكم بالعدل ذو الشرف، محمد معدن الإنعام والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ضاحك للضيف مكرم، محمد جاره والله لم يضم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزال نورا من القدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد
طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضيف معروف يدوم لنا محمد مدهو يشفي من السقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersilaturahim dan bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembacaan dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Limaniyah dan juga dari kitab Ad-Durrar Al-Bahiyah, yaitu yang berbicara tentang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga di pagi hari ini kita berbahagia karena di hari ini, di pagi hari ini juga alhamdulillah hadir bersama kita As-Sayyid Ad-Da'i ilallah Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita ucapkan jazakumullah khair dengan kehadiran beliau, insyaallah bertambah keberkahan di pagi hari ini, di majlis kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita minta juga dari beliau pembacaan qasidah, mungkin kalau bisa juga kita juga mendengarkan, karena kebetulan kita mulai talim dulu, nanti kita minta dari beliau kalimatain dan juga mendengarkan insyaallah qasidah atau apa yang bisa beliau berikan kepada kita insyaallah. Tapi seperti biasa kita nabda bicara apa maksud ini, apa ini? Mulai itu dulu. Ad-Durrar Al-Bahiyah. Baik, Ad-Durrar Al-Bahiyah kita buka dulu, kita Ad-Durrar Al-Bahiyah. Baik, mana al-qari? Siapa yang banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadil Mustafal Amin wa alihil hudatil tahirin wa ashabihil abraril mayamin. Wa ba'du, laqad manna Allahu ta'ala ala ibadihi bi'alqafin zahiratin wa batinatin wa ataya jazilatin bahiratin. Jadi sudah mukadimah untuk kita baca. Kita langsung masuk ke bab manhum ahlul bait. Manhum ahlul bait. Ahlul baiti fil lughati wal istilahi syar'i. Awalan, ahlul baiti fil lughati wal urfi yuhaddidul mafhumi lughawi li kalimatin ahlu bima yudafu ilaiha fa ahlul qura sukanuha wa ahlus say sahibuhu wa ahlul kitab atba'uhu aw qarra'uhu wa kadzalika ahlut taurat wa ahlul injil wa qad warada ba'du hadhil alfadhi fil qur'anil karim wa ahlur rajuli ashiratuhu wa dhu qurbahu wa akhassun nasu bihi wa man yajma'ahu wa iyahum nasabun aw dinun. Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis shalah. Thaha 132. Ayyudawi qurbaka wa may yurattibu bika bin nasabi wallahu a'lam bishawab. Baik, kita mulai mukaddimah dari As-Safahat 11 di halaman ke-11. Judulnya Maudhu Manhum Ahlul Bait. Siapa yang dimaksud dari keluarga Nabi Muhammad SAW, atau siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Ahlul Bait fil lughati wal istilahi asy-syar'i. Ahlul Bait dalam bahasa, definisi dari segi bahasa dan segi istilah. Kita membahas sebelum jauh tentang Ahlul Bait, kita bahas dulu tentang definisinya. Siapa sih yang dimaksud dengan Ahlul Bait secara bahasa dan istilah agama? Awalan, yang pertama, Ahlul Bait fil lughati wal 'urf. Ahlul Bait, kata-kata Ahlul Bait di dalam arti bahasa dan kebiasaan. Al-uruf ini
sudah menjadi kebiasaan kalau disebut ahlul bait itu siapa sih? Itu dari segi bahasa dan dari segi uruf. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Dikatakan di situ yuhaddidu al-mafhum al-lughawi li kalimat ahlul bait, li kalimat ahl bima yudhafu ilaiha. Yuhaddid akan terbatasi pemahaman kita secara bahasa kalimat ahl bima yudhafu ilaiha, dengan apa yang disandarkan dengan kalimat ahli. Jadi ahlu ini akan dipahami kalau sudah ada kalimat sandarannya. Kalau bahasa kita mudhaf ilaih, siapa ini yang di setelah kalimat ahlu? Fa ahlul qura, contohnya ahlul qura. Qura itu kampung. Ahlul qura berarti maksudnya apa? Sukanuha. Maksudnya adalah penduduknya, yaitu ahlul qura. Ini disebut ahlul qura itu sukanuha. Wa ahlu syai' atau disebut ahlu syai', yaitu ahli dalam sesuatu, maka sahibu maksudnya adalah orang yang mendekatinya, yang mengiringinya, sahabatnya, itu disebut ahlu syai'. Wa ahlul kitab atau kita sebut ahlul kitab maka atba'u, maka dimaksud ahlul kitab itu adalah pengikutnya, au qurra'u atau yang ahli membacanya. Jadi ahlul kitab ini orang ahli kitab, maksudnya ahli baca kitabnya, bagus pembacaannya, yaitu mungkin menguasai kitabnya, itu namanya ahlul kitab. Wa kadzalika ahlut Taurat, begitu juga kalau disebut ahlut Taurati wa ahlul Injil, yang disebut ahlul kitab atau ahlut Taurat wa Injil adalah maksudnya apa? Adalah orang yang memegang kitab Taurat, orang yang memegang kitab Injil, baik memegang, pinter, mengamalkan, itu disebut ahli. Jadi tergantung apa yang ada di kalimat setelah ahli. Waqad warada ba'du hadhil alfadhi fil Qur'anil Karim. Tentunya telah banyak lafaz kalimat ahli ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu sekitar 152 kata ahli di dalam Al-Qur'an. Jadi kata-kata ahlu itu di dalam Al-Qur'an, ahlunya saja ya, bukan bait. Kalau bait cuma 4 sedikit, tapi ahlunya saja, kata-kata ahlu itu ada 152 kalimat atau kata yang di dalam Al-Quran. Ini adalah ahlu. Jadi, dan ahlu pun sudah menjadi bahasa kita ya, kata-kata ahlu itu. Misalkan orang ini ahli mesin, berarti maksudnya apa? Menguasai dalam mesin tadi. Ini ahli makan, berarti apa? Makan, urusan makan udah masuk ya. Kuliner banget ya orang. Ini namanya ahli. Sudah menjadi bahasa kita. Oh, dia fulan itu mah ahlinya. Oh, ahlinya itu maksudnya adalah orang yang menguasainya. Nah, ini tergantung apa yang disandarkan setelah kalimat ahli. Wa ahlur rajuli, adapun dikatakan ahlur rajul, ar-rajul seseorang, yaitu maksudnya apa? Asyiratuh, yaitu adalah keluarganya. Ahlur rajul berarti ini keluarga dari orang tadi. Wadawu qurbah, yaitu orang yang mempunyai kerabat dengan orang tadi, itu namanya ahlur rajul. Wa akhassun nasbih, dan orang yang paling istimewa dekat dengan orang itu namanya ahlur rajul. Jadi ahlur rajul itu bisa keluarganya, bisa kerabatnya, bisa orang yang sangat dekat dengan orang itu disebut ahlur rajul. Wa man yajma'uhu wa iyyahum, atau yang bisa juga menjadi mendekatkan dia dengan mereka, nasab, karena ada hubungan nasab, audin atau agama. Jadi ahlur rajul boleh dikatakan ini orang keluarganya, bisa kerabatnya, bisa orang yang dekat dengannya, atau bisa karena satu agama atau satu nasab, maka disebut ahlur rajul. Jadi kalimat ahlu ini tergantung dengan apa yang disandarkan setelahnya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, wa'mur, perintahkan, ahlaka, keluargamu, bis-shalati, yaitu dengan mendirikan salat. Surah Thaha ayat 132. Ai dawi qurba, maksudnya adalah orang-orang yang ada hubungan kerabat denganmu. Wa man yartabitu bik, dan orang-orang yang ada ikatan denganmu fin nasab, di dalam segi apa? Nasab. Disebut ahlak, disebut ahluka, disebut keluargamu di situ. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Keluarga itu siapa? Orang-orang kerabat yang dekat denganmu, yang terikat, yang ada hubungan nasab denganmu, itu disebut ahlu.
yaitu disebut ahli, ini keluarga saya kalau ada hubungan apa? Ada hubungan nasab. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Ketika Nabi Nuh alaihi salam agak sedikit bertanya ketika anaknya tenggelam, kan terkena apa? Air hujan, air bah naik. Nabi Nuh minta kepada anaknya supaya naik ke perahu yang dia dengan pengikutnya sudah berada di atasnya. Anaknya masih nggak mau naik. Kata anaknya, saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Kata Nabi Nuh, nggak ada yang bisa nyelamatin wahai anakku di hari ini kecuali Allah. Naiklah ke atas perahu. Tapi ternyata anak itu tidak mau, dan memang anaknya tidak ikut dengan ajaran Nabi Nuh. Anaknya tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Nuh. Akhirnya anak itu tenggelam. Saat tenggelam, Nabi Nuh tentunya bertanya kepada Allah, ya Allah, itu adalah keluargaku. Kenapa? Karena Allah berjanji akan menyelamatkan apa? Keluarganya. Dibilangnya Allah, itu adalah anakku, dia adalah keluargaku. Maka dijawab oleh Allah, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahli. Dia itu bukan dari keluarga. Terus di surat Hud ayat 46, musyiran ila ibnihi, itu maksudnya waktu itu mengisyaratkan kepada anaknya, wa huwa min ahlihi min haitsu nasab. Memang betul anaknya itu dari keluarganya dari segi nasab. Lakinnahu ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan arada, yang diingatkan kalimat ini, annahu laisa min ahli dinika. Dia tapi bukan dari keluarga dari segi agama, wa millatika, dan juga dari pengikutnya Nabi Nuh, wasairina ala manhajik, dan tidak mengikuti jalan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maksudnya memang dari segi nasab ini anakmu hai Nuh, tapi dari segi agama ajaran dia bukan dari bagianmu, dia bukan dari agamamu, dia bukan mengikuti manhaj apa yang kau bawa, apa yang kau ajak kepada dia, sebagai yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini, ayat ini, surat Hud ayat 46 ini perlu untuk kita nanti pahami. Jangan supaya nanti orang mengklaim, oh berarti kalau dia walaupun anaknya tapi kalau nggak sejalan maka dikeluarkan dari anaknya. Maksudnya dikeluarkan dari ajaran agama bapaknya, bukan nasabnya. Nasab tetap nasab, tetap dia adalah, karena sekarang ada yang bilang kalau keturunan Nabi itu yang baik, yang nggak baik berarti bukan keturunan Nabi. Anak Nabi Nuh aja dikeluarin dari apa? Dikatakan kalimat innahu laisa min ahlik, berarti duriyah yang nggak baik berarti bukan apa? Bukan duriyah lagi, karena dikatakan di situ laisa min ahlik. Jadi orang-orang yang jalan yang nggak sesuai dengan jalan Nabi berarti bukan duriyah Nabi. Enggak, dari segi nasab tetap. Makanya Nabi Nuh bilang itu kan anakku. Nah, itu anakku, berarti dari segi nasab tetap, tapi ajarannya keluar dari ajaran Nabi Nuh. Jadi jangan sampai nanti, saya pernah dengar tuh di radio, ciri-ciri ahlul bait hafal Quran. Waduh, duriyah harus apa? Hafal Quran. Yang kedua harus soleh. Yang ketiga harus alim. Jadi kalau nggak soleh, nggak alim, nggak hafal Quran, bukan duriyah Nabi. Ini dari mana kriteria duriyah seperti itu? Pakai dalil Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh aja dikeluarin ketika tidak menjalani apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Bicara tentang nasab tidak bisa hilang. Nasab tetap nasab. Tapi amal tentunya ini menjadi juga patokan, dalam artian nasab tetap ada tapi secara ahlinya enggak. Karena ahli seseorang itu biasanya cinta, dekat, mengamalkan, tapi ternyata dia tidak ahlinya. Makanya kata Allah, innahu laisa min ahli. Maksudnya min ahli bukan dari golonganmu dari segi amalnya, dari segi agamanya, tapi dari segi nasab tetap dia adalah nasab anak Nabi Nuh. Ini tentunya kita pahami lebih jelas nanti ketika kita memahami atau ketika kita berbicara tentang ahlul bait Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini baru istilah dalam segi bahasa. Jadi kita sudah pahami makna ahl adalah orang yang dekat, orang yang ahli, orang yang ada qarabah atau yang tabit, atau yang berkaitan dengan baik karena agama atau karena nasab, itu disebut ahl. Jadi sudah kita pahami kata ahl,
Di dalam Al-Quran sebanyak berapa? 152 kata ahli. Tapi nisbatnya kepada bisa ahlul kitab, ahlul Taurat, ahlul Injil, tadi ahlul Qura, ahlul Madinah, kemudian ahlul khair, ahlul nar, ahlul jannah, itu juga apa? Merupakan kata-kata ahli. Insyaallah pada pagi hari ini kita cukupi kalimat ahli. Jadi kita jangan terlalu panjang-panjang, akhirnya nanti ketemu lagi setelah itu, nanti diidhofahnya kepada siapa, nanti itulah yang akan memaknai kata ahli. Jadi ahli itu tidak memiliki makna tersendiri kecuali sudah apa? Digabung dengan kata yang lain, maka nanti akan ketemu makna arti daripada kata-kata ahlu. Ini pelan-pelan kita baca, khawatir terlalu panjang, sehalaman 2 halaman puyeng-puyeng akhir urusannya kan. Makanya kita cukup di pagi hari ini, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Al-Habib Sayyid Abdurrahman Ibn Muhammad As-Sajjad, yang alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir bersama kita, dan kita minta kepada beliau untuk memberikan nasihat, syahadat, taujihat, atau juga bisa membaca qasidah atau apa yang beliau bisa berikan kepada kita, insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat di pagi hari ini. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لله أحبابنا بالأبرق العلمي وبالرسوم وبالأطلال من إضمي وبالنجور وبالأغوار من كتب وبالخيام التي فيها شفاء سقمي. لله أحبابنا بالأبرق العلمي وبالرسوم وبالأطلال من إضمي وبالنجود وبالأغوار من كتب وبالخيام التي فيها شفاء سقمي وبالأجارع من بطحاء ذي سكن منازل ونزيل سوح ذي سلمي وبالمعالم والأعلام من بلد هي البلاد لنا في سالف الأمم وبالمآثر والآثار من حرم سقاه منسجم في إثر منسجم يحيا به من دنا منهم وما بعدت دياره من أناسيا ومن نعمي. والكل جار لبيت الله خالقنا تهوى إليه قلوب العرب والعجم مثابة وأمانا للأنام كما في الذكر يعرف أهل العلم والحق حكم ومقصدا لوفود الله تقصده مشيا وفوق متون الأنيق الرسمي. يا صاحبي هل ترى الأيام تسعدني بعودة بعد مس الضعف والهرم. هيهات هيهات طال العهد وانتزعت عنها المنازل ولهفي وواندمي وفاتني زمن الإمكان في كسل وغفلة والرجاء في الله معتصمي. والحكم لله ذي العرش العظيم وذي الأمر المطاع تعالى بارئ النسم. وفي الرضا بقضاء الله سيدنا الخير للعبد والأرزاق بالقسم.
فنسأل الله توفيقا لطاعته وشكره فهو أهل الفضل والكرم فنسأل الله توفيقا لطاعته وشكره فهو أهل الفضل والكرم والختم عند حضور الموت قابضنا بالخير والبر والغفران للأمم ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما شرى برق على الخيم ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما شرى برق على الخيم وما تغنت حمام الأيك في سحر وانهلت السحب بالأمطار والديم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصيدة للإمام الحداد، ونحن أنتم تقرؤون ما شاء الله تبارك الله بكم، تقرؤون النصائح الدينية، والنصائح الدينية للإمام الحداد هي تعتبر مختصر كتاب إحياء علوم الدين. Alhamdulillah, setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Rasul, beliau juga mengucapkan Alhamdulillah kita di tempat ini membaca kitab Nasaih Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau ini luar biasa, keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, dan kitab Nasaih Diniyah ini merupakan khulasah, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin terlalu berat, maka Nasaih Diniyah ini adalah khulasah dari kitab Ihya Ulumuddin. الإمام الحداد نحن تربطنا جميعا به كثير من الأمور، ومنها راتب الإمام الحداد وورد الإمام الحداد وكتب الإمام الحداد التي انتشرت والحمد لله في أكثر من بقعة من بقاع الأرض، وخصوصا في حضرموت وفي إندونيسيا وفي كثير من البلدان. تعتبر هذه الكتب مراجع للسلوك ومراجع لتهذيب النفوس ومراجع أيضا للحفظ من الشيطان، بمعنى قراءة الأوراد والمداومة عليها تعتبر من الأمور المهمة جدا. Alhamdulillah, kita dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya ikatan yang sangat erat. Dengan kita lihat bagaimana kitab-kitab beliau, baik dari ratibnya, dari wirid-wiridnya, dari kitab-kitabnya, begitu luar biasa, tersebar. Dengan Abdul Haddad ini bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tapi di seluruh negara, bahkan yang terkuat dari Hadramut, Yaman, dan juga Indonesia. Ini luar biasa, punya ikatan kuat dengan Al-Habib Abdullah bin Haddad. Dengan bacaan-bacaan beliau ini seperti yang kita bisa baca, itu bacaan-bacaannya menjaga, baik dari penjagaan diri kita, dari akhlak kita, dari suluk kita, yaitu perilaku kita, dan juga menjaga dari godaan-godaan syaitan dari wirid-wirid beliau. Itu adalah kitab-kitab beliau selalu memberikan nasihat untuk menjaga akhlak, perilaku, budi pekerti, dan juga menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan. هذه الإمام الحداد طبعا تربطنا به علاقة المشيخ، بمعنى جدنا الحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السجار اللي موجود في مدينة سيئون، والذي هو من تلاميذ الإمام الحداد، وأيضا من تلاميذ الحبيب علي بن عبد الله بن أحمد العيدروس في سورة بالهند. Dan Al-Habib Abdullah Haddad ini tentunya berkaitan dengan kita semua, berkhusus beliau, yaitu beliau ini mungkin belum ada yang kenal, beliau ini adalah Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf. Beliau sebagai munsif dan juga seorang doktor, yaitu orang yang ahli, yang beliau ini ada kaitannya dengan guru-gurunya sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi tidak lepas begitu, tapi ada tasalsul, bersambung guru-gurunya dengan sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. أيضا الإمام الحداد رحمه الله هو شيخ كثير من الأولياء والصالحين، الحبيب أحمد بن زين الحبشي، الحبيب أحمد بن صميط، أيضا شيخ كثير ابنه الحسن بن عبد الله بن علي الحداد، كثير أكثر من 10 من الذين تخرجوا من تلاميذ الحداد
انتشروا في كافة بقاع الأرض. Beliau banyak sekali murid-muridnya yang menjadi para aulia. Lebih dari 10 yang menyebar ke seluruh negeri. Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, kemudian anaknya beliau sendiri Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, itu semua menjadi para aulia. Lebih dari 10 yang menyebar ke semua negeri. هكذا الإمام الحداد أيضا إضافة إلى الحبيب علي بن عبد الله السقاف، طبعا شيخه أيضا شيخ الفتح، ولكن شيخ السلوك الحبيب علي بن عبد الله بن أحمد العيدروس الصليبي، وهو الذي له القصة لو حكيت لكم ستستغربون كيف أن هؤلاء الرجال يتحملون مثل هذه الأمور. Beliau gurunya Al Haddad ada 2. Ada yang guru secara ilmu yaitu Al-Habib Ali bin Abdullah Ali. Ali bin Abdullah Al-Haddad, murid daripada Imam Haddad. Terus Imam Haddad, Habib Ali bin Abdullah punya guru 2, satu Imam Haddad, satu Imam Habib Ali bin Abdullah Sahib Surat. Yang ahli di dalam suluk ya, di dalam pembuka, sebagai pembuka Al-Haddad daripada guru-guru beliau. القصة اللي حصلت للإمام حبيبنا علي بن عبد الله السقاف رحمه الله أيضا أنه ذهب إلى سورة بالهند، وهذا في كتاب موارد الألطاف للحبيب عمر بن سقاف، يعني وهو تلميذه أيضا الحبيب عمر بن سقاف بن محمد السقاف. يعني فذهب إلى الهند وأثنى ذهابه إلى الهند هنا إلى منطقة سورة، وهو الآن الحبيب علي بن عبد الله العيدروس موجود في سورة، وقبره لا زال موجود في منطقة الهند يعني. فذهب إلى هناك، أثناء ذهابه وصل إلى سورة. Habib Ali enggak namanya. Tadi gimana maksudnya? Habib Ali Jadi ceritanya Habib Ali bin Abdullah Saqaf, Ali bin Abdullah Saqaf pergi ke belajar ke Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Habib Abdullah bin Ali bin Haddad bilang, kita murid aneh. Saya fotonya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus Sahib Surat di India. Terus Habib Ali bin Abdullah Saqaf ini pergi ke India menemui Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. المهم جدا ان احنا بغينا النقطة هذه بالذات، نقطة السلوك، وكيف ان الرجال تربي الرجال اهم حاجة. فمثلا عندما وصل إلى سورة كان موجود الحبيب وعنده مجموعة من الضيوف موجودين في الطابق العلوي، وانتظر فترة طلب الإذن بالدخول على الحبيب علي بن عبد الله بن أحمد العيدروس. Dan ini cerita untuk kita bagaimana mempelajarkan suruh kita jalan Thariqah As-Salafina Saleh, belajar kepada guru-gurunya. Ketika itu Habib Ali bin Abdullah As-Saqaf pergi ke India kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, dan di tempatnya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus banyak tamu, dan beliau Habib Ali bin Abdullah Al-Saqaf ini minta izin untuk bertemu dengan Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Habib Ali bin Abdullah Saqaf minta izin mau ketemu sama Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. عندما طلب الإذن قالوا له بأن في واحد سيد ابن آل السقاف من سيئون جاء إلى عندكم يريد أن يتتلمذ على يدكم يعني. فقالوا له قال الحبيب علي بن عبد الله خلوه ينتظر لا يطلع، ينتظر تحت Dan ketika itu dia minta izin, salah satu daripada pembantu daripada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ngomong kepada Habib Ali, ya Habib Ali, ada tamu dari Seoul, Habib Ali bin Abdullah Saqaf. Kata Habib Ali, biar dia tunggu di bawah. عندما انتظر الموجودين جميعا أكلوا الغداء وأكلوا وانتظروا، والحبيب منتظر عند الدرج. ففي اللحظة دي كان الشخص الذي يغسل الأيدي حق الناس كلهم قال له أنت الآن طير الغسالة الموجود فوق هذا اللي جالس
يشوف ويختبر أي درجة من الصبر لديه التحمل. Dan ketika itu dia sudah disuruh tunggu di atas, tamu-tamunya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ini makan dan segala macam udah kelar, dan salah satu pembantu Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus dipanggil kepada sama Habib Ali. Dia bilang, wahai kamu sini, ini air kobokan, siram kepada itu orang yang nunggu Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Dia mau menguji kesabarannya daripada Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. ورموا الغسالة فوق وهو تحت ما عليه إلا صبر وانتظر وخلع ملابسه حتى جفت الملابس، لا تكلم لا تبرم لا ولا أي حاجة. Dan sesudah itu si pembantu ini ambil air itu dan disiram kepada Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini, dan Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini membuka bajunya, ditaruh bajunya sampai dia kering, dan dia sabar tidak membilang apapun kepada gurunya itu, apa yang dilakukan oleh gurunya. بعد ذلك قال لهم عاد الحبيب هذا صاحب سيمون موجود؟ قالوا العالم موجود، لا زال موجود منتظر الإذن منكم. Sesudah itu Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus surat nanya kepada pembantunya, apakah Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini masih ada? Kata pembantunya, masih ada Habib. إذن قال لهم يتفضل نطلع. Sesudah itu diizinkan masuk kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. عندما وصل إليه وقبل يده قال له اختبرناك فحصلناك ذهب، أبدع ما يكون، أحسن التلاميذ، هذا اختبار. Habib Ali sebelum masuk, ketika masuk ketemu kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus berbicara kepada Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, sesungguhnya aku menguji kamu daripada kesabarannya kamu. Ternyata kamu ini benar-benar hati kamu ini emas dan akhlak kamu emas, lebih daripada emas. من هذه القصة الموجودة اللي حكيناها لكم نستخلص منها عدة عبر. أولا احترام الأستاذ الشيخ، يجب أن نحترمه احترام بحيث أن نسلم له التسليم الكامل، وإلا لن ننتفع مما يعطينا إياه من معلومات. أولا. Nah, kesimpulan dari cerita ini, salah satunya ibrahnya yang paling penting, ihtiram, memuliakan guru-guru kita. Karena kalau kita memuliakan guru kita, kita bakal menjadi yang kita niatkan terjadi. Tapi kalau tidak memuliakan guru kita, ya hancur segalanya. أيوة، أن العلم لا يأتي بالبساطة، يجب التحمل والصبر، أن نتحمل ونصبر على كل ما يعترض طريقنا في طلب العلم. Ilmu itu bukan gampang yang kita sangka, tapi ilmu itu dengan kesabaran dan ujian yang banyak sekali. أيضا هنا الطريقة العلوية الموجودة أو الطريقة الموجودة التي تمشي عليها أسلافنا الصالحين سابقا هي طريقة السلوك، كيف نتحمل مثل هذه الأمور وبعض المشاق في سبيل طلب العلم. Ini juga tariqah daripada salafina saleh dan pada Ba'alawi dan yang terdahulu. Mereka itu tariqahnya pertama kali dengan akhlak dan kesabaran untuk menempuh sesuatu yang mulia. نحن والحمد لله أنتم جزاكم الله خير، والأستاذ الحبيب ما شاء الله جزاه الله خير، كل جمعة دائما يأتي ويعطيكم بعض الدروس. إذن لا بد أن نتحلى بالأخلاق والتعامل والصبر، يعني جميعا نكون بعضنا البعض من متعاونين على حب الخير وتعاونين. التعليم على فكرة ليس محدود بسن، أقول لكم ليس محدود بسن معين. الإمام ابن حجر، ولهذا ابن حجر الهيثمي بالذات خاصة، بدأ يتعلم وسنه 40 سنة. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita ini di sini seperti yang beliau katakan bahwa kita itu mengikuti tariqah Sada Ba'alim yang mengedepankan akhlak, perilaku, budi pekerti yang bersih. Oleh karena itu di sini juga alhamdulillah setiap Jumatnya membaca kitab Nasaih Diniyah, yaitu dari Pedal Al-Haddad yang mengajarkan perilaku yang baik. Oleh karena itu insya Allah kita semua di sini yang hadir di majelis ini selalu berperilaku baik, berusaha untuk berakhlak mulia dan saling membantu di antara kita. Dan ketahuilah bahwa belajar itu tidak terbatas dengan umur tertentu, tidak terbatas dengan umur tertentu. Bahkan Imam Ibnu Hajar, wabil khusus Ibnu Hajar Al-Haythami itu mulai belajar sudah umur 40 tahun baru mulai belajar. Dan beliau luar biasa. Sekarang sudah menjadi, kita kenal siapa Ibnu Hajar Al-Haythami, baru belajar umur 40. Jadi tidak terbatas dengan umur saat kita belajar. ابن حجر هذا كان موجود يدرس مع الأطفال الصغار وكانوا يسخرون من السخرية، يقولون يا شيخ الإسلام لأنه صغير ومجموعة الأطفال الصغار من سنهم ما يتجاوز 10 سنوات إلى 15 سنة بالضبط. Bahkan Ibnu Hajar waktu belajar itu yang teman-teman lain yang satu kelas itu ada umur 10 tahun, ada yang nggak lebih dari sangat-sangat kecil. Dia yang paling tua, sampai digelari dengan Syekhul Islam sama teman-temannya. Kalau udah tua di antara umur 10 orang, 10 tahun, ini umur 40. Digelari sama teman-temannya Syekhul Islam. Padahal karena umurnya yang sudah apa? Yang sudah tua. لم يؤثر عليه ذلك لأنه عنده حديث الرسول يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، من المهدي إلى اللحد، وأصبح فعلا شيخ الإسلام من أعمدة المذهب الإمام الشافعي. Tapi beliau Ibnu Hajar Al-Haythami tidak peduli dengan ejekan teman-teman yang umur berapa? 10 tahun nanti. Karena dia tahu bahwa belajar itu seperti yang dikatakan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Belajarlah kok agama ini terutama dari sejak lahir sampai engkau masuk ke liang lahat. Dan karena kesabarannya akhirnya benar-benar dia menjadi Syekhul Islam. Dia adalah orang ulama dari ulama ahli sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia menjadi tiangnya, jadi pilar dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. وأيضا كتابه التحفة الخاص فهو أصبح من الكتب الرئيسية، بل اختاره أهل حضرموت لكي يكون مرجع لتفسير المذهب الشافعي، وهو التحفة، كتاب التحفة، وهو مهم جدا من المراجع الرئيسية الموجودة الآن تدرس في كافة مجالس العلم. Terutama karangan beliau sangat banyak, kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, terutama kitab Tuhfah yang menjadi kitab rujukan utama, terutama di kalangan ulama di Hadramut, dipakai menjadi rujukan utama di dalam mazhab Imam Syafi'i, dipelajari di berbagai majelis karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Yang beliau ingatkan tadi bahwa beliau mulai dari umur 40, jadi juga ulama yang luar biasa. فأنتم بارك الله فيكم وأنفيكم في صغار وفي كبار، لكن نقول بالنسبة للكبار لا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله، لا أحد ييأس، عليكم الاستمرار في العلم. على الأقل تكسب لك معلومة، تكسب لك شيء في دينك، نصيحة مثلا، تكسب شيء من هذه الأمور، وأيضا بالمقابل تحصل على الأجر وثواب مجلس العلم. Oleh karena itu jangan pernah kita yang hadir di sini, baik yang sudah usia lanjut atau sudah usia agak tua, jangan pernah putus asa dan jangan pernah malu. Walaupun mungkin kita mengalami kesulitan di dalam belajar, paling tidak tetap istiqomah. Paling tidak kita bisa mengambil beberapa nasihat-nasihat tentang keagamaan yang bisa kita dengar dari majelis ini. Begitu juga jangan lupa paling tidak dapat pahala. Karena orang yang hadir di majelis ilmu itu dapat pahala. Dan ini bukan masalah ilmu saja, pahala kita akan dapat. Oleh karena itu jangan tayas, jangan pernah putus asa untuk belajar dan belajar. هناك أيضا مناسبة في مرة من المرات شخص كبير السن، يعني تجاوز سنه فوق 50 أو 60 هكذا بمعنى. هذا الرجل أعمى ويحضر مدرسة من المدارس في حضرموت. عندما حضر هذا المدرس درس مجلس تعليم، كان في طريقه وكان يأخذ فائدة واحدة فقط، يخرج بفائدة، مثلا فائدة انه يعني يسمع نصيحة معينة،
في الفقه وهكذا، أو في السلوك في الأخلاق وهكذا. نصيحة واحدة يخرج من المجلس هذا بنصيحة واحدة يطبقها. Ada seseorang yang sudah usia lanjut, ya sekitar 50 atau 60 tahun, bahkan dia buta lagi. Tapi di Hadramut tetap dia datang belajar ke majelis-majelis, ke madrasah ke taklim dia hadir. Walaupun dia tidak dapat banyak, tapi paling tidak setiap majelis dia dapat satu nasihat yang bisa dia ambil, baik di dalam masalah fikih, di dalam masalah akhlak, pokoknya didapat. Lalu setelah didapat satu cukup baginya, lalu dia langsung praktekkan akhlak itu, nasihat itu, maka cukup bagi dia. Walaupun hanya satu nasihat yang bisa dia dapat langsung dia praktekkan. هذا الرجل كانت بنته تأخذه إلى الدرس صباحا، يذهب مثل عادتكم كان، لكن بكونه أعمى ما عنده أولاد، البنت تأخذه إلى الدرس هذا، وتجلس البنت تستمع من خارج من عند الباب. يعني ممنوع دخول النساء داخل الدرس حق الرجال، يعني هي بنت صغيرة. Dia tidak punya anak laki-laki, buta, sudah usia lanjut, nggak punya anak laki. Dia punya satu anak perempuan. Anak perempuan itulah yang nuntun dia dari majelis ke majelis. Waktu bapaknya sudah masuk, anaknya duduk di luar pintu karena tidak boleh majelis laki-laki perempuan itu masuk. Jadi dia hanya dengerin dari belakang pintu, ngedengerin majelisnya itu, tapi dia tidak bisa masuk. في طريقه إلى الدرس كان شوية كان عنده بيبول، حسب شعور بإحساس بالبول، فجلس بجانب حجر، يعني اختفى شوية كده من بعيد، خلى بنته وقال بعد. بس البنت لاحظت أبوها ما عمل يعني في الأرض صلبة، وبالتالي سيكون رشاش سيرجع إلى ملابسه وينجسه. فقالت يا أبي حاول إذا كان الأرض هذه الموجودة تأخذ حجر وتدق بحيث إنه يصبح الأرضية ما هي صلبة بعد. Waktu pulang dari majelis, ternyata bapaknya ayahnya ini pengen kencing atau mungkin mules, pokoknya mau buang hajat. Akhirnya dia nyari tempat yang anaknya punya tempat lain supaya tidak terlihat buang hajatnya. Tapi anaknya melihat itu tempat agak sedikit keras. Jadi kalau dia mau buang hajat nanti takutnya nyipret lagi, akan balik lagi ke. Makanya dibilang, wahai ayahku, ini tempatnya keras. Nanti khawatir kalau bapak atau abah kencing nanti masuk mencret lagi. Airnya itu kan kalau dikeras begitu. Kalau dia lembut atau tidak keras itu akan masuk kan. Maka diambillah batu lalu dia supaya tidak terlalu keras itu, supaya tidak nyipret buang airnya. بعد قضاء حاجته قال لبنته يلا نرجع للبيت. قالت له يعني ما راح ندرس. قال له خلاص أنا عندي فائدة واحدة استفدت منها الآن منك أنت، يكفينا فائدة واحدة. خرجت بها أنا ما أخذ في الدرس كله، أخذ فائدة واحدة فقط لأنه كبير في السن أصلا. Akhirnya waktu mau ke majelis, kata si abahnya, sudah nggak usah ke majelis, pulang. Loh, kita mau ke majelis lagi, biasanya kan majelis-majelis yang didatangi terus datang. Tapi ini enggak, ini udah pulang. Kenapa? Karena sudah ngambil ilmu dari kamu, satu ilmu tadi. Saya sudah dapat satu ilmu. Karena saya ingin setiap satu majelis saya dapat satu ilmu cukup. Hari ini saya nggak majelis lagi ke tempat lain. Cukup dari majelis darimu dapat ilmu tadi disuruh ngajakin itu biar nggak nyiprat lagi. Ini satu hikmah, satu ilmu. Maka cukup kita pulang. Karena memang pada dasarnya itu sudah tua, jadi nggak bisa kesono kemari tiap majelis. Ini adalah pelajaran satu yang bisa saya ambil dari kamu. Putri sendiri diambil, seorang ayah ngambil ilmu dari putrinya. Ini luar biasa. نحن نقول بارك الله فيكم، نريد منكم أن تخرجوا في كل جلسة من هذه الجلسات يوم الجمعة بفائدة واحدة. لو أخذتوا فائدة واحدة وطبقتوها، يعني بمعنى قلتوها، مثلا اليوم نقول فائدة الإكثار يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau menginginkan kita juga begitu. Paling tidak antum semua bisa mengambil satu hikmah setiap Jumat yang bisa kita ambil di majelis ilmu di tempat ini. Kita ambil satu ilmu dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari. Misalkan membaca sholawat, kita disuruh banyak baca sholawat di hari Jumat, kita dapat itu hikmah, maka kita praktekkan dalam keseharian kita. هكذا. وأيضا يجب أن تعلموا أهلكم. يعني الرجل قد يكون الرجل فعلا إن الرجل يكون صالح ولكن أهله في البيت
ما يقومون ببعض الواجبات أو ما يؤدون الصلاة في وقتها، يفترض أن يأخذ يعني الرجال قوامون على النساء، وأيضا أبناؤكم وبناتكم حاولوا تعهدوهم في هذا الجانب تعهد بس من دون عنف، يعني بمعنى حثوهم، يا ابني هل صليت؟ قال نعم صليت، متى صليت وما كيف أداء الصلاة وهكذا، ونفس الوقت الزوجة والبنات وهذا. Ya, kita juga jangan hanya untuk pribadi kita saja kita melakukan kebaikan atau melakukan perintah Allah dan Rasulnya, tapi hendaklah kita juga perintahkan keluarga kita untuk kita ajak mereka di dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah tapi mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Maka kita ini adalah qawamun, kita ini sebagai pelindung, sebagai pemimpin bagi mereka semua. Maka kita juga harus mengajak mereka. Kita tidak perlu keras, tidak perlu kasar untuk menyuruh mereka. Cukup kita tanyakan kepada putri kita atau istri kita, apakah sudah sholat, bagaimana sholatnya, ditanya. Ini adalah dengan cara lemah lembut terhadap keluarga kita. هكذا الزمان ليس الزمان السابق، يعني نحن قبل كم سنوات نختلف تماما، الجيل حقنا مختلف عن الجيل الموجود الناشئ الجديد هذا، فيحتاج نوع من اللطف ومن المعاملة الطيبة بحيث أنه تنصح. عندنا مثل يقول إذا كبر ابنك خويه، يعني كن أخوه وليس أبوه، يعني حاول تنزل إلى مستواه. Generasi kita, kata beliau, generasi beliau tidak seperti generasi sekarang. Generasi beliau bisa dengan keras, keluarganya bisa melaksanakan, tapi keluarga sekarang ini perlu dengan kelemah lembutan. Dakwah sekarang ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi generasi sekarang perlu dakwahnya dengan penuh lembut, tidak kasar. Bahkan ada pepatah, mungkin bahasa itu sudah terkenal, kalau anak sudah gede itu bukan jadi anak lagi tapi jadi saudara ya. Jadi sejalan sama kita. Maka dengan cara yang bergaul seperti seseorang yang teman atau saudara. Jadi bukan seperti anak lagi. Kalau zaman dulu lain dengan sekarang. Ini berbeda generasi kita dengan generasi yang sekarang. هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل إلى مستوى الكثير من الصغار. مثلا الحديث الموجود حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أطفال صغار يخاطبهم بأسلوب ويسلم عليهم، أطفال صغار يعني تعطيه شخصية اعتبارية، يعني معنى أنه كأنه هذا، بل أعطى القيادة لصغار أسامة بن زيد قائد الجيش، ومعاذ بن جبل أرسله إلى اليمن وهو سنه 29 سنة. يعني هذه نوع إعطاء هؤلاء الصغار نوع من المعنوية، بمعنى مستقبلا سيقولون الإسلام وهكذا. وفعلا معاذ بن جبل مات وسنه 33 سنة. Ya, begitulah Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita. Bahkan beliau ketika berbicara dengan anak kecil, dia seperti anak kecil. Waktu berbicara dengan Anas bin Malik, ya Aba Umair, madza fa'ala Nugair. Itu bicara beliau dengan Anas bin Malik atau anaknya, adiknya Anas bin Malik. Aku Anas bin Malik, yang kecil, dia seperti anak kecil yang ngomong. Begitu juga ketika dia memberikan kepemimpinan kepada Usama bin Zaid. Waktu dia ada menjadi panglima perang di pasukan yang sangat besar. Begitu juga pernah ngirim Ali bin Abi Thalib. Umur 19. Umar Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman. Sangat kecil sekali. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal 29 tahun dikirim. Artinya Rasulullah itu bisa mendudukan anak kecil, bisa mendudukan anak muda, seperti memberikan kalau bahasa kita kepemimpinan. Bagaimana cara? Karena mereka ini akan menjadi pemimpin ke depannya. Dan Nabi sudah mendidiknya itu. Begitulah hebatnya Nabi bisa menerapkan. Dia tidak selalu dalam keadaan dia besar, yang kecil. Ketika bicara dengan kecil dia seperti itu. Dengan anak muda. Begitulah kita sudah diajarkan oleh Rasul. Kita bersikap dengan orang-orang di sekitar kita. سيدنا أسامة بن زيد كان قائد الجيش، وفيه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، وفيه كثير من الصحابة الكبار، طلحة بن عبيد الله وغيرهم من كثير الصحابة الموجودين كانوا موجودين في الجيش. لكن القيادة مع أسامة وهو صغير سنه 17 سنة ليس إلا. Usama bin Zaid menjadi panglima umur 17 tahun, tapi di bawah kepangglimaan dia sebagai pemimpin
Ada anak buahnya, hitungannya bahasa ini anak buahnya Abu Bakar, Umar, Tolha, sahabat-sahabat besar menjadi anak buah dia. Padahal dia masih umur 17 tahun diangkat jadi pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل عليه. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، تربية الصغار، كيف رباهم وأصبحوا قادة كبار، قادة ينشرون الإسلام في كافة بقاع الأرض. فبالتالي هنا على هذا الأساس نريد منكم العناية بالأولاد، العناية بالبنات، العناية بهؤلاء، تربيتهم التربية الصالحة. بارك الله فيكم. Begitulah Nabi Muhammad SAW mendidik kita, mengajarkan kepada kita untuk memberikan kepemimpinan kepada para pemuda, dan ini tentunya pada akhirnya semua cerita apa yang dia sampaikan supaya kita memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, berusaha anak kita berikan pendidikan yang baik seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. جزاك الله خير حبيبنا محمد وجميع الحاضرين جميعا على هذه، والعفو إذا أطلنا عليكم. لا نريد الإطالة ولكن الكلام يجر بعضه يعني، بالتالي يعني الحوادث كلها تأتي بهذا، وأحبيت أن أركز على موضوع التربية الأخلاقية للأبناء. Beliau mengucapkan terima kasih juga kepada Sayyidul Bait, Habib Muhammad, dan juga kepada kita semuanya. Beliau sebenarnya tidak mau terlalu panjang dan tidak mau menelantarkan apa yang bisa kita lakukan, tapi tentunya kita jawab justru beliau sangat memberikan manfaat, faedah, nasihat yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan beliau ingatkan lagi sebagai penutup, beliau menekankan untuk menjaga dan mempelajari dan mempraktekkan akhlak, perilaku, budi pekerti yang baik. Itu yang beliau tekankan. Perhatikan masalah akhlak, perhatikan masalah perilaku, masalah suluk kita, supaya kita betul-betul menjadi akhlak yang orang-orang yang berakhlak seperti yang diajarkan oleh Abdullah Haddad dan para ulama yang lain. Ini yang ditekankan. Akhlak harus diperhatikan. ربنا إن شاء الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا، إنه يجعل إن شاء الله هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل اللهم عنا ولا معنا ولا من أمة محمد شقيا ولا ضالا ولا محروما، واجعلنا إياه ويعلمنا يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وإلى طريق سلفنا الصالحين، يجعلنا وإياكم إن شاء الله في بعد عمر طويل في مستقر رحمته، يجمعنا وإياكم في الخير والعافية، ويجعلنا إن شاء الله ممن يرافق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إن شاء الله، ونكون حاضرين معه وننال شفاعته. يعني إن شاء الله ممن يجعلنا وإياكم في يجعل يصلح أمورنا، ديننا ودنيانا ومنقلبنا، ويجعلنا وإياكم ممن سبق له من الله الحسنى بسر الفاتحة. Ya Rabbana بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا، فاتب علينا تغسل لكل حوبة، واستر على العورات وآمن الرعاة، واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي وجلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء، صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه بدار القصص به، والحمد للإله في البدء والتناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي.